Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. वेलकम टू कुरान क्लास। आज की कुरान क्लास में हमारा टॉपिक होगा नमाज में तवज्जो और ध्यान। और इस तवज्जो और ध्यान का मतलब है किसी चीज को तवज्जो से सुनना, ध्यान से सुनना, गौर करना। तो इस चीज पर हम आज बात करेंगे कि नमाज में तवज्जो और ध्यान हमारा जो है वो बेहतर होता है। कि सबसे पहले अल्लाह का नाम और दुआ, और ये आपने मेरे साथ पढ़ना है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। इंशाअल्लाह आज हमारा प्लान क्या है? आज हम बात करेंगे कि नमाज हमारी तवज्जो बढ़ाने की सलाहियत को बेहतर करती है। यानी तवज्जो बढ़ाना, अपने तवज्जो को इंक्रीज करना, फोकस करना, इस पे हम बात करेंगे कि इस सलाहियत को नमाज ज्यादा करती है। किसी चीज को तवज्जो से सुनना, गौर से देखना, जानना, पहचानना या परखना इंसान की वो सलाहियतें हैं जिनसे इंसान अशरफुल मखलूकात है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरत 3 में फरमाया, तर्जमा है कि हमने इंसान को बहुत अच्छी सूरत में पैदा किया है। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरत 3 में फरमाया है कि हमने इंसान को बहुत अच्छी सूरत में पैदा किया है। यानी हम इंसानों को सबसे एहसन सूरत में, एहसन मतलब बेहतर सूरत, अच्छी सूरत में पैदा किया गया है। और हमारी ये देखने, सुनने और समझने की सिफात, ये सिफात ही वो फर्क और फजीलत हैं जो हमें दूसरी तमाम मखलूकात से शरफ बख्शती हैं। शरफ बख्शने का मतलब कि वो हमें बेहतर बनाती हैं। यानी कौन सी चीजें हमें इंसानों को दुनिया की दूसरी मखलूकात से बेहतर बनाती हैं? वो चीजें हैं हमारी देखने, सुनने और समझने की सलाहियतें। कि हम जब देखते हैं, गौर से देखते हैं, सुनते हैं तो गौर से समझते हैं बात को। तो ये वाली जो सलाहियतें हैं, ये वो फर्क है और ये वो फजीलत है जो दूसरी तमाम मखलूकात से हमें शरफ बख्शती हैं। यानी ये हमारा एजाज है, ये हमारा शरफ है कि ये वाली सलाहियतें हमारे पास हैं। इन सलाहियतों के इस्तेमाल से इनकी खूबी और इनकी इस्तात का मतलब होता है कि उनकी कैपेसिटी, इंग्लिश में उसको कहते हैं कैपेसिटी, कि कितना हम वो कितनी चीज वो हमारे पास है, यानी उसकी मिकदार या उसकी तादाद, उसको इस्तात कहते हैं। इस्तात में इजाफा होता है। यानी इन सलाहियतों को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इनमें इजाफा होता है। हम में से बाज दोस्त बहुत ही कम वक्त के लिए किसी एक मंजर या मौके पर अपनी तवज्जो को कायम रख सकते हैं। यानी हम में से बहुत सारे लोग हैं जो किसी चीज को देखते हैं तो सिर्फ 2-4 मिनट देखने के बाद उनकी तवज्जो हट जाती है और वो किसी चीज को या किसी चीज को देखते नहीं है गौर से, किसी बात को सुनते नहीं है तवज्जो से, और वो ज्यादा देर तवज्जो कायम नहीं रख सकते और इनकी सोच भटक जाती है। यानी वो अपनी सोच में कहीं से कहीं चले जाते हैं, भटक जाती है। और ऐसा होने से वो कही गई बात को सही तरह से नहीं सुनते। यानी जो बात हो रही होती है उसको वो तवज्जो से नहीं सुनते, सही तरह से नहीं सुनते, या देखी गई किसी चीज को तवज्जो से नहीं देखते और इसलिए पूरी तरह नहीं समझ पाते। और इसका नतीजा क्या होता है कि वो बात को पूरी तरह से समझ नहीं पाते। नमाज से हमारी तवज्जो और ध्यान लगाने की सलाहियत में इजाफा होता है। यानी हमारी ये बात है, हमारा ये टॉपिक है कि नमाज से हमारी तवज्जो और ध्यान लगाने की जो सलाहियत है उसमें इजाफा होता है। लेकिन कैसे, अभी हम देखते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
آج ہم پڑھ رہے ہیں قرآن کلاس میں نماز میں توجہ اور دھیان۔ اس میں سب سے پہلے ہم یہ آیت پڑھیں گے قرآن پاک کی۔ یہ آیت ہے سورہ آراف کی۔ سورہ آراف 7ویں نمبر کی سورت ہے اور اس میں 204 نمبر کی آیت ہے۔ فرمایا گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ پھر پڑھتا ہوں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ کیا فرمایا گیا؟ اور جب قرآن پاک پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی کیا فرمایا کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو، خاموش رہا کرو۔ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ جب بھی قرآن پاک تم سنو، جب قرآن پاک پڑھا جائے تو پھر کیا کرو؟ توجہ سے سنو اور خاموش رہو۔ اچھا، نماز ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے اور ہر نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے جسے ہمیں بڑی خاموشی اور توجہ سے سننے کا حکم ہے۔ یہ عمل توجہ اور دھیان لگانے کی ایک بہترین مشق ہے جو نماز کا ایک ایسا فائدہ ہے جو ہماری ان صلاحیتوں کو بڑھاتا ہے۔ یعنی اگر ہم نماز کو بہتر کر لیں، نماز کو میں جو تلاوت کی جاتی ہے اس کو توجہ سے سننا شروع کر دیں تو پھر کیا ہوگا کہ ہماری جو صلاحیت ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے نماز میں ہمیں یہ فائدہ بھی ملتا ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد اب یہاں پہ پڑھتے ہیں بہت سارے لوگ نماز کو تیزی سے، عجلت سے اور بغیر توجہ کے پڑھتے ہیں۔ یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نماز کو تیزی سے پڑھتے ہیں، بس ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور عجلت کا مطلب بھی، عجلت اور تیزی بھی ایک ہی جیسے لفظ ہے۔ عجلت بھی یہ کہ فکر کسی اور چیز کی ہوتی ہے اور بس اس کو مکاتے ہیں، ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی تیزی کرتے ہیں۔ اور بغیر توجہ کے، یعنی وہ توجہ ان کی ادھر نہیں ہوتی اور بس وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جس سے نہ تو انہیں پورا اجر حاصل ہوتا ہے اور نہ ہی انہیں نماز سے کوئی اضافی فائدے ملتے ہیں۔ اگر ہماری نماز اچھی ہوگی، عاجزی اور اخلاص والی ہوگی تو سب سے اہم تو یہ کہ ہمیں اپنے رب کی رضا حاصل ہوگی، یعنی اللہ رب العزت ہم سے خوش ہوں گے۔ اور دوسرے یہ کہ اس سے ہماری کنسنٹریشن ایبلٹی، اس کو یہ بھی توجہ، کنسنٹریٹ کرنے کا مطلب بھی ہوتا ہے توجہ، تو اس سے ہماری کنسنٹریشن ایبلٹی جو ہے، وہ جو صلاحیت ہے اس میں بھی وہ بھی بہت بہتر ہوگی۔ تو ہمیں بس اپنی نماز کو بہتر کرنا ہے انشاءاللہ۔ یعنی یہ اگر ہمیں نماز بہتر ہو جائے تو یہ چیز اپنے آپ ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ اس کے لیے کوئی علیحدہ سے ہمیں کوئی جو ہے وہ کورس نہیں کرنا پڑے گا یا علیحدہ سے کوئی ہمیں فارمولے نہیں اپلائی کرنے پڑیں گے، بلکہ نماز بہتر کرنے سے ہماری توجہ آٹومیٹک بہتر ہو جائے گی۔ اوکے، نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں۔ اور الحمدللہ آج ہم نے کیا پڑھا؟ آج ہم نے جانا کہ اگر ہم ہر نماز کو توجہ سے اور دھیان سے پڑھیں تو اس سے ہماری کنسنٹریٹ یا فوکس کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ فوکس کرنا بھی یہی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو غور سے دیکھنا، توجہ سے بات کو سننا، اس کو کہتے ہیں فوکس کرنا۔ دنیا کا کوئی بھی کام کرنے کے لیے اور خاص طور پر پڑھائی کرنے کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے بات کو غور سے اور توجہ سے سننا۔ کچھ بچے کلاس میں موجود ہونے کے باوجود وہاں موجود نہیں ہوتے۔ وہ کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی نظریں اپنے ٹیچر کو دیکھ رہی ہوتی، اپنے سامنے ٹیچر کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، ان کے کان ٹیچر کی آواز سن رہے ہوتے ہیں، مگر اپنی سوچوں میں وہ کہیں اور ہی گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح ہوتا ہے نا کہ کلاس میں بیٹھا بچہ بھی کلاس میں نہیں ہوتا، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ توجہ نہیں کر رہا ہوتا، وہ بات کو سن نہیں رہا ہوتا صحیح طرح۔ اسی طرح جب ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو بعض اوقات ہماری آنکھیں کتاب کو دیکھ رہی ہوتی ہیں
हमारी ज़बान से अल्फाज अदा हो रहे होते हैं, मगर फिर भी हमारे ज़हन में कोई और ही ख्याल चल रहे होते हैं, और नतीजा ये होता है कि अपना सबक पढ़ लेने के बाद भी हमें कुछ पता नहीं चलता कि हमने क्या पढ़ा। फोकस और कंसंट्रेट करने का मतलब है कि जहां आप हैं वहां आप अपने पूरे होशो हवास में मौजूद हों, और नमाज के जरिए हमारी इस सलाहियत में इजाफा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमने आज देखा कि नमाज में हमारी सलाहियत में कैसे इजाफा होता है, और उसको हमें करना क्या है, हमें अपनी नमाज को बेहतर बनाना है। बस ये जो आज हमने जो टॉपिक पढ़ा, तवज्जो और ध्यान में इजाफा करने वाली बात, ये खुद ब खुद हासिल हो जाएगी। हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट या एक्स्ट्रा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि नमाज बेहतर करने से ये चीज हमारे अंदर खुद बेहतर हो जाएगी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि हमें बात को समझना नसीब फरमाए और अपनी नमाजों को बेहतर करना नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज फिर अभी क्या है आपका काम, क्लास वर्क 4 सवाल बनाने हैं इसी टॉपिक पर, और होमवर्क 4 लोगों को यही बात बतानी है कि नमाज को तवज्जो से पढ़ा करें, और नमाज जो तिलावत होती है नमाज में उसको तवज्जो से सुना करें। इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे राजी भी होंगे, और इससे क्या होगा कि हमारी ये सलाहियत में भी इजाफा होगा। राइट, चले शाबाश, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।